I'm proud to represent to you guys the hidden paradise of our barangay, the Ughuban Spring. It is part of the protected area of Raha Sikatuna National Park, and it's the main source of our potable water. Ughuban Spring is located here in our own barangay, Camboyo, Garcia Hernandez, province of Bohol. Sa pagkakaroon guys, ang Ughuban Spring, gibawalan siya og ligo mismo sa linaw. Kay para maprotektahan nga dili hugawan ang tubig nga gikuha namo para sa amuang imnunon. Pwede ta makapangaligo guys sa ubos lang nga part sa linaw. Nindot magyapon siya liguan kay law man gihapon siya. Unya bugnaw sab kaayo ang tubig. Naa sa tay cottage guys nga duha ka buok nga pwede niyo maistambayan kung mga ligo mo. Walay bayad, libre lang.